Good afternoon. Is someone? How, Mr. So last week we discussed about the and addition or subtraction, right? Now, as a revision, let us see questions and then we'll proceed to our today's lesson, which is notation. All right. Who can do? All right. Who can do this? So basically, the have to remember that this question is not about multiplication. It is about in the last pair. Okay? So remember, when you have an operation like this, your answer should contain all right. Can you hear me? Yes, Mr. Aida. All right. Betanto. Okay. Sorry for the interruption. I think the connection was lost for a while. Now, that when you have should be consistent with the value that has the least number of significant figures. When you add or subtract, just remember that your answer should have the least value with the
the least decimal value should be the answer. So for example, if you have a question like this, because both of these have 4 significant figures, your answer should have 4 significant figures. Is it clear? Is it clear? All right. So who can do this question? Ida. Yes. Ida, mention 810.4. 810.4. በዚህ በኩል ምንም ነገር የለም። ኤይት ሀንድረድ ፖይንት ፎር ብቻ ነው። አጠገቡ ስሪቱ አለ ግን ሊስት ሲግኒፊካንት ፊገር ስለሆነ ስለዚህ እነዚህ because they are less than 5 you just drop them and the answer is 810.4. But arat make sure that the answer has 4 significant figure as the individual values. All right, how about this? Edna. Yes, sir. Can you do this question? The last question. 12.0. Say it again. 4 point? አይ ሚስተር እሱን አይደለም። ቆይ የትኛውን ነበር ለማለት ነው? No, ይሄኛው ሶስተኛ I mean አራተኛ ማለት ነው። The last question. ልስራው። እሺ Hmm? one point 6 times 10 to the power of 2. 1.6 times 10 to times the power of 2. 10 the power of 4. 2. 4. 4. አይዞሽ 1.6 times 10 the power of 2. 2. 3 ነው most probably የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም ገባሽ? እሺ እዚህ ጋር ያለው ነበር is it below 5? 5 ነው። Exactly. አይደለ? አዎ 1.6 ነበር 5 1.2 ነበር 1.2 I thought you said 1.6 ያልሽ መስሎኝ። ሚስተር 1150.92 ነበር ለዛ 1.500
50 1100 እሺ ስለዚህ 1150 ሚስተር 150 ኦኬ ስለዚህ ይሄ ሁለት ነው እሺ ስለዚህ ምንድነው የምታደርጊው because this number has only two significant figure your answer should have also two significant figure አይደል so እዚህ ጋር ምን ይሆናል 1.2 times 10 to the power of 3 ይሆናል ጎበዝ all right let us proceed to our today's discussion which is on scientific notation ስለዚህ ነገ እንደ revision ጥያቄ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው so ነገ ካልኩሌተር ምናምን ስለሚያስፈልጋችሁ ያዙ ቶሎ እንድንል ማለት ነው now remember ለምሳሌ አሁን to predict the number of significant figures that this number has ከተባላችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ you have to express this in scientific notation ስለዚህ ይሄ ambiguous ነው ብለናል it can have 1 2 3 or 4 significant figure ብለናል so I need to see whether this number has 1 2 3 or 5 we have to express it in scientific notation so if I express it like this in the power of 3 and 1.0 times 10 to the power of 3 ካልኩኝ 2 1.00 times 10 to the power of 3 ካልኩኝ 3 1.000 times 10 to the power of 3 ካልኩኝ 4 ስለዚህ ለዚህ ነው ambiguous የሚባለው ማለት ነው so as a rule of thumb remember when you express a number in scientific notation the number should be between 1 and 10 ይሄ ነው last time ስጠይቃችሁ እንደዚህ አይጻፍም ግን for the time being እንደዚህ አገን ኤክስፕረስ እናደርገው እንጂ there is a rule ያልኳችሁ ነበር ማለት so አሁን ለምሳሌ 10 times 10 to the power of 2 መጻፍ አልችልም ምክንያቱም this number has to be between 1 and 10 ማለት is it clear በጣም ጥሩ and then so the quotient ማለት ነው and a power of 10 ቅድም እንደታየዋችሁ ማለት ነው all right so scientific notation makes very large or very small numbers easier to work with man so this is the importance of scientific notation ምክንያቱም በጣም ትልቅ ቁጥር ካለ ለምሳሌ 1 ሞል እንዴት ነው የምንጽፈው 6.02 times 10 to the power of 23 አድርገን ነው ስለዚህ ይሄ በጣም very large number so ምን ማለት ነው it makes very large or very small numbers easier to work with let you know ይሄ ምን ማለት ነው now expressing a number in scientific notation so remember the number should be between 1 and 10 ብለናል ከዛ በኋላ times a power of 10 ማለት ነው so for example here if I have 3900 I mean 3900 now if I ask you for example to express this number in 3 significant figure ወይም ደግሞ in 2 significant figure ከተባላችሁ ምን እንደምታደርጉት ለምሳሌ በሁለት significant figure እንጻፍ 3.9 times አሁን ወደዚህ ስንሄድ ምን እንደምናደርገው ወደ right ስንሄድ the power when the exponent will be positive when you go to the left ስንሄድ ደግሞ the exponent becomes negative I will show you what I mean now for example አሁን እዚህ ጋር በሁለት ነው የተባለው 3.9 አሁን ከዚህ 1 እዚህ ጋር ነው የተባለው ስለዚህ 1 2 3 ይሆናል ማለት so 10 to the power of 3 ይሆናል እዚህ ጋር ስለማድረግ ነው so remember the number should be between 1 and 10 ብለናል ስለዚህ ይሄ this is the right way of expressing 3900 in terms of scientific notation if you have a number like this very small number አሁን ምን እንደምናደርገው የቀደሙ to the left ነው ማለት ይቅርታ ይሄ to the left ነው 1 2 3 sorry to the left ሲሆን ፖዚቲቭ ይሆናል to the right ሲሆን ደግሞ ኔጌቲቭ ይሆናል
ከዴሲማል ፖይንት 1 2 3 4 5 6 ይሆናል 5.6 times 10 to the power of minus 6 ስለዚህ we can express a very small or a very large number using scientific notation. So remember, አሁን ለምሳሌ እነዚህ ambiguous የሆኑ significant numbers በዚህ መልኩ መጻፍ ይቻላል። So the first rule is you have to express the number as a number between 1 and 10 ብለናል times a power of 10. So ለምሳሌ decimal point ወደ left የሚዞር ከሆነ with the left corner, the power, the exponent will be positive. If the decimal moves to the right, it becomes negative. Now, rule 2, if the decimal point is moved to the left, because in the need very large numbers, so make the power of 10 positive. If the decimal point is moved to the right, because this need to the right ማለት ወደዚህ ስንሄድ እንደዚህ ስናር በጣም ስሞል ነምበር ነው ስለዚህ ፓወሩ ምን ይሆናል ማለት ነው ኔጌቲቭ ይሆናል the power of 10 always equals the number of places the decimal point has been shifted to the left or right in the original number ምን ማለት ነው ለምሳሌ አሁን 6300 ካልኩኝ if I move this 1 2 3 እዚህ ጋር ካረኳት 3.6 times 10 to the power 3 ይሆናል 0.0063 ከሆነ 1 2 3 6.3 times 10 to the power of minus 3 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ you can express a very large or very small number using scientific notation in this way so this is very elementary now let me give you something to exercise see okay who can express the following numbers in scientific notation can anyone express this in scientific notation very simple ቶሎ በሉ የመጀመሪያው ሚስተር 7.63 times 10 to the power of 7 7.36 times 10 to the power of 7 7 exactly so እዚህ ጋር ያለው 1 2 3 4 5 6 7 እሺ አሁን express the answer in one digit ብላችሁ I mean in one significant figure ብላችሁ 8 million times 10 to the power of 7 8 times 10 to the power of 7 excellent go back exactly ስለዚህ ምንድነው የምታደርገው አሁን because this is greater than 5 the preceding number has to be what increased by 1 unit ከዛ በኋላ go back who can express this in scientific notation 3.42 times 10 to the power of minus 4 exactly excellent ስለዚህ because now you are moving to the right ምን ይሆናል ማለት ነው ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ስለዚህ 1 2 3 4 ስለሚሆን remember always the number should be between 1 and 10 ብለናል ስለዚህ 3.42 times 10 to the power of minus 4 እዚህ ጋር አሁን ስለ significant figure በዚህ ኤክስፕረስ አድርጉ ስላልተባላችሁ ምንም ችግር የለም እሺ very good እሺ so አሁን ደግሞ now ለምሳሌ if you have a number which is expressed in scientific notation we can write it in decimal or in standard form ማለት in standard form still ለምሳሌ if I gave you 6.3 times 10 to the power of minus 3 you can express this scientific number which is written in scientific notation to a decimal notation so meaning አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው ይሄ minus 3 ስለሆነ, you have to move this decimal point to the left one.
3 points እንደማለት ወይም ደግሞ 3 zeros እንደማለት አሁን ለምሳሌ 3 places ለምሳሌ ከዚህ ወደ ሲሄድ 1 2 እዚህ ጋር 0 አለ 3 እዚህ ጋር 0 አለ እዚህ ጋር ፖይንት 3 እንትን ከሆነ ደግሞ ወደ we move it to the right. So if the exponent of the power is positive, move the decimal point to the right. If the exponent number is negative, the decimal to the left. Now 3 times 3 better. Now 1, 2, 3 ስለሆነ እዚህ ጋር እናደርጋለን። ስለዚህ 600 I mean 6300 ይሆናል። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ በዴሲማል ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። let us exercise. Convert the following numbers into decimal notation. ግልጽ ነው? Is it clear? ቀላል ነው። ይሄ ያው ብዙ ማይከብዳችሁ You can interrupt and ask any question. ماشي. ቶሎ እሺ ይሄን ልስራላችሁ መሰለኝ 0.00 እሺ ስንት ዜሮ 5 ከዛስ 275 እሺ now is this the correct answer? No, mister. ስለዚህ ምንድነው እቺ ነገር የለችም ማለት because አሁን ዴሲማል እዚህ ጋር ነች 1 remember you have to move this decimal place 5 to the left 5 units 5 units to the left ማለት ስለዚህ 1 2 3 4 5 ስለዚህ ምን እናደርጋለን 0.000275 ማለት ስለዚህ አሁን ወደዚህ ለመመለስ ከፈለኩ 1 2 3 4 5 ስለዚህ the answer is 0.000275 ማለት እሺ what about this now here you have to move this decimal to the right 8.41 አለም ስለዚህ ምን እንደምናደርገው 1 2 3 4 ስለዚህ እዚህ ጋር 00 ታስቀምጡና 84100 ይሆናል ማለት ይሄኛውስ Zero point ከዛ 46 0.000 6 እዚህ ጋር ያለችው ስለዚህ ማለት so ከዚህ that's all እሺ do you have any question and then እሺ ቶሎ በሉ እስቲ ጥያቄ ከሌላችሁ አንዱ
All right. Do you have any question? So round off your answer to two significant figure. Okay? Ash, that's the 8.8 times 10 to the power of 4. Ash, Heaven. Ash. ትንሽ ድምፅሽ አይሰማም። 8.8 times 10 to the power of 4. 8 times 10 to the power of 4. እሺ 10 to the power of 4. 4. Um, እሺ any different answer? Amar. Mr. 8.7 times 10 to the power of 4 አይሆንም? Do you agree with? No. 5 below 4 ያልኩት 4? 5 below 4 ያልኩት 5. Exactly. This 5 is followed by, we have to increase the percentage number by 1 unit. 8.8 times 10 to the power of 5. Gobas. በዛው ደግሞ ማስተካከያ ባለፈው መቅደላዊት የተጠየቀችን እንዲሁም አማር 0 neither odd nor even ነው ብያችሁ ነበር። ሚስተር ጥበብን ስጠይቀው ግን እንትን ነው አለ ኢቭን ነው አለ። ስለዚህ አይ ቲንክ ይሄ ፕራይም እና ኮምፖዚት ከሚለው ጋር መስለኛል የተሳሳተብኝ ስህተት ፈጽሜ ነበር። ሶ 0 is uneven። ስለዚህ ምን እንደምናደርገው ማለት ነው ጥያቄ በትክክል አላስታውስም ግን ድሮፕ ነው የምናደርገው ማለት ግልጽ ነው አይደል? እሺ አማር እሺ ሚስተር መቅደላዊት የጠየቀችኝ አንተ ደግሞ እንትን ያልከኝ ማለት ነው 0 ኢቭን አይደለም ወይም ምናምን ያልከኝ አይደል? እሱ እኔ ኢቭን ነው ያልኩ። ኤግዛክትሊ ትክክል ነው። እሱን ላስተካክላችሁ ብዬ ባለፈው እኔ በሆን እንደዚህ ያደርጋለሁ ብዬ ነበር። ስለዚህ ጥያቄ ታስታውሳለህ? 8-0 ስንት ነበር ያለች? 5 ማለት ያለች አላስታውስም።
605 እንደዚህ ነው ነበር። እንደዚህ ነው አይደል? ስለዚህ ይሄ አሁን ስናጠቃቀው 800 ይሆናል ማለት ነው። ያው እቺን ድሮፕ እናደርጋታለን ማለት ነው። ምክንያቱም እቺ ኢቭን ስለሆነች ማለት ነው። እሺ ግልጽ ነው። ስለዚህ በዛ እንድታስተካክሉት ብዬ ነው። All right. Root. የለሽም? Okay. አይዳ Yes. እሺ number 2 Number 2, Mr. 8.7 times 10 to the power of 5 ነው? exactly ጎበዝ excellent ስለዚህ ትክክል ነች 8.7 ምክንያቱም 5 is followed by non zero ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ አንድ ስላለች እንደዚህ ነው ማለት ብሌን next question 8.6 times 10 to the power of 3. excellent ጎበዝ ስለዚህ this number is followed by 0 only ስለዚህ ምን እንደምናደርገው you just drop it ማለት ስለዚህ 8.6 times 10 to the power of 3 ጎበዝ እሺ ኤድና 8.6 times 10 to the power of 2 8.6 times 10 to the power of 2. in the power of 2. 2 excellent ጎበዝ እነዚህ ምንድን ናቸው? እሺ እሺ ኤልፋዝ እሺ መቅደላዊት የትኛው ነው ሚስተር? 875 የሚለው ነው ሚስተር? 8 point I mean 8 point 8651 if you are asked to round this off to two significant figures. 8.7 times 10 to the power of 3. Exactly. 8.7 times 10 to the power of 3 ሚስተር? 3. ጎበዝ excellent እሺ now 8.7 times 10 to the power of 2. 8.7 times 10 to the power of 2. 2. No. እሺ any different answer from now? 8.8 times 10 to the power of 2. 8.8 ምክንያቱም the preceding number is odd. ስለዚህ ምን እንደምናደርገው if the preceding number to 5 is an odd number, remember we increase it by 1 unit ብለናል። very good. እሺ እስቲ
So now, round of to and okay, back. Just round your answer to 4 significant figures. See, let me give a chance to Nathaniel. ይችን ሰርተን ነገ በደንብ ተዘጋጅታችሁ ነው ከመጽሐፋችሁ ይዤላችሁ። እሺ ናትናኤል። እሺ ናትናኤል። የመጀመሪያው 2.75 times 7 6 6 5 5 times 10 to the power of minus 4. minus 4. 4. Okay. I think እኔ ነኝ የተረፈው። ቆይ እኔ አሁን የፈለኩት ቆይ እሺ 0 0 ልጨምርበት ነው። ወደ 4 ነው እንዳልኩት ወደ 3 እሺ አድርገው ይሄ ኦኬ ወደ 3 ወደ 3 አሰብ እንደዛ ነበር ያሰብኩት። ኤግዛክትሊ around 2 points the number 2 3 significant figure 2.770 770 times 10 to the power of minus 4. 10 to the power of minus 4. Let's see. Who can comment on this? Is this the correct answer? Four significant Ready? figures. Ready? See. Say it again. 2.770 አራት significant figure አይደል ሚስተር? No. 3 እናደርገው 3 right? 3 to 3 significant figure. 6 times 10 to the power of minus. Nathaniel ያለው 2.770 times 10 to the power of minus 4. Any suggestion or any Mister 2.76 times 10 to the power of negative 4. Aman. Mister. Ready still. ልንገር እንደገና Okay.
እሺ